नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक गुड न्यूज़ है कि हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड को पूरे पोस्ट मॉडर्न पीरियड को आज ही कवर करेंगे, 2 दिन नहीं लेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसपी लिटरेचर को और जुड़े रहिए, देखते रहिए एसपी लिटरेचर। और आज के আমরা কমপ্লিট করব পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড এবং আজকেই কমপ্লিট করে নেব। কোন রকম আমরা 2 দিন সময় নিচ্ছি না এবং এই ধরনের ভিডিওর জন্য তোমরা প্লিজ প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও আর বেল आइकन को प्रेस করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোন রকম আপডেट्स मिस ना হয়। आज भी हम दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे, बंगाली एंड हिंदी। और डू नॉट स्किप दिस वीडियो, कीप लर्निंग एसपी लिटरेचर एंड कीप वॉचिंग। তো আমরা আজকে হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতেই কথা বলবো এবং এই ভিডিওটাকে তোমরা বা আপনারা কেউ স্কিপ করবেন না, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে থাকছে। অবশ্যই এই ভিডিও যারা নতুন এসেছো তারা सब्सक्राइब করে দাও, যারা आगे থেকে দেখছো তারা लाइक कमेंट शेयर করে দাও। जो भी लोग अब नए हो, आज पहली बार दिख रहे हो एसपी लिटरेचर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आप लोग और जो ऑलरेडी हमारे साथ एसपी लिटरेचर के साथ जुड़े हैं वो लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड कॉमेंट एंड लाइक कर दीजिए। तो पहले हम हिंदी में बोलते हैं, फिर बंगाली में बोल रहे हैं शुरू करने से पहले। और एक इम्पॉर्टेंट बात यही है, मैं यस्टरडे को जब लाइव में आई थी मैंने कही थी कि मैं बनाऊंगी, मतलब जब मैंने 1.5 घंटे की लाइव वीडियो बनाई रात 9:30 बजे, मैंने कही थी कि मेरी पीरियड्स होने के वजह से मैं बहुत ज़्यादा 2 दिन बहुत ज़्यादा लेटी रहती हूँ, दर्द होते हैं, बैक पेन होते हैं, लोअर पेन होते हैं। तो फिर मैं जैसे ही ऑफ हुई लाइव वीडियो को अपलोड कर दी, साथ साथ मेरी बहुत ज़्यादा पेन, लोअर एब्डोमेन पेन शुरू हो गई थी। और मैं किसी भी तरीके से पोस्ट मॉडर्न पीरियड को लिखना, पढ़ना, प्रिपेयर करना कुछ भी मेरे लिए संभव नहीं थी, इसीलिए मैं यस्टरडे को कोई भी ऐसे वीडियोस नहीं लेकर आई जो पढ़ाई मैंने कही थी। तो গতকাল আমি পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড নিয়ে ভিডিও দেবো বলেছিলাম অর্ধেক, এবং আজ বাকিটা অর্ধেক আজকে দিতাম, কিন্তু গতকাল লাইভ ভিডিও 1.5 ঘন্টা বানানোর সাথে সাথে আমি বলেছিলাম যে আমার যে পিরিয়ডস সেটা হওয়ার জন্য প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যাক পেইন হয়, লোয়ার পেইন হয়, লোয়ার অ্যাবডোমেন পেইন হয়, তার জন্য সাথে সাথে লাইভ ভিডিও অফ করে আমি প্রচণ্ড মানে ব্যথা অনুভব করি, তার জন্য আর ভিডিও বানাইনি। কিন্তু আজকে অনেকটা করে যাই হোক নিয়ে এলাম। তো আজকে এখানে কিন্তু সব কিছু থাকছে, সো প্লিজ তোমরা দেখতে থাকো আর স্কিপ করো না। তো প্রথমে হিন্দিতে বলছি, তারপর বাংলায় বলছি। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जून 2025, आज के डेट है 15 मई। पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1939 टू प्रेजेंट टाइम, क्योंकि अभी भी हम पोस्ट मॉडर्न टाइम में ही हैं। हालांकि हो सकता है कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न भी कहते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें कोई बुक्स देखने को पोस्ट मॉडर्न के तरीके से ऐसे कुछ अभी तक ब्रिटिश हिस्ट्री लिटरेचर में अभी तक हमें नहीं मिले है। अगर कुछ बुक्स वगैरह लिख रहे हैं तो हमें नहीं पता, तो अगर जब पता चलेंगे तो जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड हिस्ट्री जानना जरूरी है, कहाँ से मतलब एकदम ओल्ड इंग्लिश पीरियड से कैसे हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आकर पहुंचे, कैसे हम रोमांटिक से विक्टोरियन से मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न तक आ गए। इसके लिए बेसिक चीज को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इनके राइटर्स के लिखा जो है वो समझेंगे और ज्यादा आप लोगों को याद रहेंगे। फिर आप लोगों को थीम ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, ये जो पोस्ट मॉडर्न के साथ साथ हम मॉडर्निज्म कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहाँ के ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ से इन फ्यूचर में बहुत सारी चीजों के लिए हमें ये इज्म वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्निज्म हो, मॉडर्निज्म हो, चाहे कोई अदर न्यू क्रिटिसिज्म हो, चाहे कोई भी हो। फिर वर्ल्ड वॉर 2 1939 आप लोगों को पता है कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, वो है वर्ल्ड वॉर 2, जो यहाँ के हिस्ट्री हमें पता होना बहुत जरूरी है। फिर राइटर्स की जो लिस्ट है, मैंने गलती से लेफ्ट साइड में एवलिन वू लिख दी, राइट साइड में राइटर्स लिस्ट लिख दी, बट इट इज ओके, प्लीज एडजस्ट इट। तो एवलिन वू के वर्क्स लिस्ट, डिक्लाइन एंड फॉल, A handful of dust, bright shit revisited, and swords and honor, trio means तीन तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मेन एट आर्म्स, ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन, अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा फोकस देनी है। डिक्लाइन एंड फॉल, ए हैंडफुल ऑफ डस्ट एंड ब्राइट शिट रिविजिटेड, चारों वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 3 वर्क्स तो इन डिटेल में पढ़नी है और लास्ट में जो है उसको भी थोड़ी अच्छे से पढ़ के रखनी है। फिर जो ब्लैक मिसचिफ, वाइल्ड
बॉडीज है, इसको थोड़े देख रहे। जोसेफ हेलर के कैच 2022 मैं भूल गई इसको क्लिक करना, तो जोसेफ हेलर के कैच 22 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जोसेफ हिलर इज इंपॉर्टेंट और उनके कैच 22 एक ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम गैडिस के द रिकॉग्निशन जेआर, इनमें से रिकॉग्निशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो जेआर को देख के रखो। जॉन मास्टर्स के यहाँ पे 3 वर्क्स है, नाइट रनर्स ऑफ बंगाल, भवानी जंक्शन, कोरोमंडल, तो थोड़े गूगल करके रख लेना। ग्राहम ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर एंड द ग्लोरी, देन ब्रिंगटन रॉक, हार्ट ऑफ द मैटर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल पढ़ो। बाकी जो द मैन विद इन, इनके फर्स्ट नोवेल है मैन विद इन, इसको याद रखो, पूछे जा सकते हैं। एंड ऑफ द मैटर, द क्वाइट अमेरिकन, द ह्यूमन फैक्टर, इन सारी चीजों को भी थोड़े गूगल करके रखो। जूलियन बर्नेस के द सेंस ऑफ एंडिंग, फ्लूवर्ड्स, पैरोट, आर्थर एंड जॉर्ज, इसको भी गूगल करके पढ़ो। पॉल स्कॉट के द टावर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ज्वेल इन द क्राउन, द डे ऑफ द स्कॉर्पियन, ए डिविजन ऑफ द स्पॉइल्स, डे ऑफ स्कॉर्पियन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको भी पढ़ के रखो, साथ में टावर्स को भी। उसके बाद हमें जॉन हॉक्स के कैनिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ो, एक ही वर्क है लेकिन इसको अच्छे से पढ़ो। फिर जॉन बार्ट, BARTH, जॉन बार्ट के फ्लोटिंग ओपेरा, द सॉल्ट व्हीट फैक्टर, तो मैंने जल्दी में लिख कर आई, थोड़ी हैंड राइटिंग बिखर गए, मतलब बट इट इज ओके, प्लीज आप लोग मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ मैं इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो। जल्दी में लिख कर लेकर आ गई, कोई भी लेटर आपको समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे दूंगी और बता दूंगी, और मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ उसकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन। फिर हमें मिलते हैं एंगस विल्सन को, द मिडिल एज ऑफ मिसेस इलियट, एंग्लो सेक्शन आर्ट एटीट्यूड्स, द ओल्ड मेन एट जू, इन तीनों को देख के रखो। कार्ट वॉनकट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लॉटर हाउस 5 डिटेल पढ़ो। जॉन फावेल्स के द मैगस, द फ्रेंच लिeutenants वुमेन, द फ्रेंच लिeutenants वुमेन्स को अच्छे से पढ़ो, जॉन फावेल्स का, एंड द कलेक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द फ्रेंच लिeutenants, यस इसको इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लेकर आई गई। जॉन व्हीटिंग, WHITING, जॉन व्हीटिंग, द डेविल्स, इट इज बेस्ट ऑन आल्डोस हक्सलेस, द डेविल्स ऑफ लंदन, इसके ऊपर किसके ऊपर बेस्ट है ये डेविल्स, ये भी पूछे जा सकते हैं, आल्डोस हक्सलेस की द डेविल्स ऑफ लंदन। क्रिस्टोफर फ्राई के बहुत क्रिस्टोफर फ्राई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसमें से द लेडीज नॉट बर्निंग, इसको अच्छे से पढ़ो, और इसके मतलब बाकी सारी चीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के रखो। क्रिस्टोफर फ्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर एंथोनी पॉवेल के ए डांस ऑफ द म्यूजिक ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंट। CP स्नो के कॉरिडोर्स ऑफ पावर, द टू कल्चर एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये एक लेक्चर है तो इसको भी तो देख के रखो। हार्ल्ड पिंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके सारे वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्रोनोलॉजिकली लेकर आ गई, आपके लिए एक एडवांटेज है, तो प्लीज आप यहाँ इसके क्रोनोलॉजी के को देख के रखना। द रूम, द बर्थडे पार्टी, देन द केयर टेकर, एंड द होम कमिंग, ये 4 इन डिटेल पढ़ो, और बाकी जो है इनको भी लेस इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। फिर ये जो ईयर वगैरह है इसको क्रोनोलॉजी के लिए याद रखो। द डम वेटर इज लाइट एक्ट, द हॉट हाउस, ए नाइट आउट, देन नाइट स्कूल, द ड्रॉप्स, द कलेक्शन, द लवर, द टी पार्टी, द बेसमेंट, लैंडस्केप, silence, no man's land, and one for the road. No man's land and landscape is also important, like homecoming, मैं भूल गई थी पहले। फिर सैमुअल बेकेट won नोबेल प्राइज इन 1969, इनको नोबेल प्राइज मिले हैं, क्यों मिले हैं, तो ये ऑलरेडी कवर्ड है वीडियो नोबेल प्राइज की लिस्ट, पुलित्जर प्राइज के लिस्ट के, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से देख लेना। एन अटेंडेंट गोडो 1953 में पहले इसके टाइटल क्या थे, फिर उसके बाद इंग्लिश टाइटल क्या हुआ, वेटिंग फॉर गोडो 1956 में पब्लिश हुए। क्रैफ्ट्स लास्ट स्टेप, हैप्पी डेज, दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वेटिंग फॉर गोडो के कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ने का, कितने एक्ट है, कितने सीन है, क्या है, नहीं है, सब। क्राफ्ट्स लव स्टेप्स एंड हैप्पी डेज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन गोडो इस ऐसे ही है कि एक भी पॉइंट आप नहीं छोड़ सकते। इसके साथ साथ एंड गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय सैमुअल बेकेट, एंड गेम को भी डिटेल में पढ़ो। नॉवेल्स, इनके नॉवेल ड्रीम ऑफ फेयर ऑफ मिडलिंग वुमेन, मार्फी, मॉली वॉट, मार्फी को अच्छे से पढ़ो, और दैट टाइम, कम एंड गो, ये सारे भी थोड़े थोड़े करके देख के रखो। फिर हमारे पास है लुइगी पिरांडोलो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ ऑथर, इसको डिटेल में पढ़ो। और लुइगी पिरांडोलो को क्यों पढ़े हम, इनके कोई अलग कोई विशेषत्व है क्या, कोई स्पेशलिटी है, इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर बार्टोल्ट ब्रेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ ऑफ गैलीलियो, द 3 पेनी ओपेरा एंड मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, ये 3 वर्क ऐसे है कि आपको डिटेल में पढ़नी है। उसके अलावा जो है आपको क्या नहीं पढ़नी है, डेफिनेटली पढ़नी है। मैं प्रोनाउंसिएशन एक बार कर देती हूँ, हैप्पी एंड, लाइफ ऑफ गैलीलियो,
Galileo, The Threepenny Opera, The Beggar, Bull, Ball, Drums in the Night, Man Equals Man, Also a Man's a Man, The Mother, The Rise and Fall of City of the City of Mahagony, Mahagony, Saint John of the Stockyards, then The Trial of Lucullus, The Good Person of Suizwan, The Duchess of Malfi, the Caucasian Chalk Circle, Antigone, Coriolanus, The Trial of Joan of Arc of Provence, Don Juan, Trumpets and Drums. ज़्यादा importance तो Life of Galileo, Threepenny Opera, Mother Courage and Her Children and ये Trumpets and Drums. ओके, इन चारों को डिटेल पढ़ो और बाकी सारे देख के रखो क्रोनोलॉजी के साथ. एपिक थिएटर, एलाइनेशन इफेक्ट, लिटरेरी टर्म्स, इमेज एब्राम्स के बुक से पढ़ो. अगर वहाँ से समझ में नहीं आते हैं तो गूगल करके पढ़ो. और एपिक थिएटर, एलाइनेशन इफेक्ट या इसके कंसेप्ट पूरे घुट के पी जाओ. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सारी चीजों से क्या और कोई बर्टोल्ट ब्रेक्ट या फिर और कोई है इससे रिलेटेड, उनको भी पढ़ो, उनके भी अदर्स राइटिंग्स को पढ़ो. टेलीग्राम चैनल के लिंक https://t.me और 2t.me/UGC-lit. टेलीग्राम चैनल नेम इज बी लिटरेचर UGC नेट. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो अभी हम यही सारी चीजों को बंगाली में कहेंगे, लेकिन बंगाली में कहने के वक्त मैं हर वर्ड्स को और प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक बार कह दी है. तो अब जो इंपॉर्टेंट है उसके प्रोनाउंसिएशन कर दूंगी. बाकी सारे आप लोग ये हिंदी पोर्शन में देख लेना क्योंकि ज्यादा एक बार ज्यादा कहेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे. तो शुरू करते हैं बंगाली में. उससे पहले प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ. প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার. শুরু করা যাক. এখন আমরা বাংলায় আলোচনা করছি. তো ইউজিসি নেট জিআরএফ জুন 2025 আমাদের টার্গেট. আজকে হচ্ছে 15 মে. পেপার টু ইংলিশ লিটারেচার, পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড 1939 টু প্রেজেন্ট. পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড বর্তমানে 1939 খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত সেটা চলছে. কি করতে হবে? ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি পড়তে হবে. বেসকে ক্লিয়ার করার জন্য, বেসিক কনসেপ্টকে স্ট্রং বানানোর জন্য আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি পড়তে হবে. কি করে ভিক্টোরিয়ান, রোমান্টিক থেকে ভিক্টোরিয়ান থেকে মডার্ন থেকে পোস্ট মডার্ন বা ওল্ড অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড থেকে কি করে আমরা পোস্ট মডার্নে এসে পৌঁছালাম, একটা তো বেসিক আইডিয়া বা একটা বেস তো আছে, সেটা পড়তে হবে. হিস্ট্রি তো একটা আছে. থিম অফ পোস্ট মডার্নিজম, পোস্ট মডার্ন এর সাথে সাথে আমরা জানতে পারি মডার্নিজম, পোস্ট মডার্নিজম এই ইজমগুলো কি, কোথা থেকে এলো, হোয়াট ইজ থিম অফ পোস্ট মডার্নিজম. কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলে লিটারি থিওরির কাজ হবে, ইন ফিউচারে রিসার্চের ক্ষেত্রে কাজ হবে এবং ইন ফিউচারে কেউ যদি পিএইচডি করে তার কাজ হবে এবং ইন ফিউচারে নেট, সেট, গেট এবং আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সাম এবং ইংলিশ লিটারেচারের প্রতি একটা গভীর অভিজ্ঞতা এবং ডেপথ গভীরভাবে অ্যানালিসিস করতে গেলেও দরকার হবে. ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু 1939 হিস্ট্রি. 1939 ভীষণ একটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমাদের জন্য. সেটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ. কেন, মানে কিভাবে কি সৃষ্টি হলো না হলো, এটা নিয়ে একটা হিস্ট্রি, ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি তো আমাদের জানতে হবে. এটা শুধু ইংলিশ লিটারেচার না, গোটা জিকে নলেজ বলতে পারি বা আমাদের অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমাদেরকে এটা জেনে রাখতে হবে. রাইটার্স লিস্টটা ভুলবশত আমি ডান দিকে লিখে ফেলেছি, বাঁ দিকে রাইটে লিখে মানে ইভলিন উকে লিখে ফেলেছি. ইভলিন উয়ের ওয়ার্ক লিস্ট, ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল, এ হ্যান্ডফুল অফ ডাস্ট, ব্রাইটস রিপ্রেজেন্টেড, এই তিনটে মানে গুলিয়ে খেতে হবে. তার সাথে সোর্স অ্যান্ড অনারের তিনটে পার্ট আছে. মেন অ্যাট আর্মস, অফিসার্স অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার. তো 4 নাম্বারটাকে লেস ইম্পর্টেন্স দিতে বললেও প্রথম তিনটাকে পুরো ডিটেল পড়তে হবে আর 4 নাম্বারটাকে একটু দেখে রাখতে হবে. নেক্সট আমরা আসছি ব্ল্যাক মিসচিফ, ভাইল বডিজ, এগুলো একটু দেখে রাখতে হবে. জোসেফ হেলারের ক্যাচ 22 খুব ইম্পর্টেন্ট, ইন ডিটেল পড়তে হবে. উইলিয়াম গ্যাডিসের দ্য রিকগনিশন বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে. জিআর একটু দেখে রাখতে হবে. জন মাস্টার্সের এই যে নাইট ব্রানার্স অফ বেঙ্গল, ভবানী জাংশন, কোরোম্যান্ডেল, এগুলো একটু দেখে রাখতে হবে. গ্রাহাম গ্রিনের দ্য পাওয়ার অ্যান্ড দ্য গ্লোরি অ্যান্ড ব্রিংটন রক, দ্য হার্ট অফ ম্যাটার, এই তিনটে ওয়ার্ক ডিটেল পড়তে হবে. ওনার ফার্স্ট নোবেল দ্য ম্যান উইদিন, এটা মনে রাখতে হবে. বাকিগুলো একটু দেখে রাখতে হবে. নেক্সট জুলিয়ান বার্নেসের আমরা এই তিনটে ওয়ার্কে একটু দেখে রাখবো. পল স্কটের আমরা দ্য ডে অফ দ্য স্করপিয়ন, দ্য টাওয়ার্সকে ডিটেল পড়বো. বাকি দুটো একটু দেখে রাখবো. জন হক্সের দ্য ক্যানিবাল ভালো করে পড়বো. জন বার্থ, BARTH, তাড়াহুড়োতে লেখাগুলো একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে কিন্তু কোনো ব্যাপার না, একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে. ফ্লোটিং অপেরা পড়তে হবে. বাকিটা দেখে রাখতে হবে. নেক্সট আমরা আসছি অগাস্ট, AUGUS, অগাস্ট উইলসনের তিনটে ওয়ার্কস আছে, এই তিনটে ওয়ার্কসকে একটু দেখে রাখতে হবে. কার্ট ভন কার্টের স্লটার হাউস 5 ডিটেল পড়তে হবে, ইম্পর্টেন্ট. জন ফাউলসের তিনটে ওয়ার্কের মধ্যে দ্য ফ্রেঞ্চ লিবারেশন ওমেন ডিটেলে পড়তে হবে, বারবার চাওয়া হয় প্রিভিয়াস এর কোয়েশ্চেনে. জন উইটিং, WHITING, জন উইটিং এরও এই দুটো ওয়ার্ক দেখে একটা ওয়ার্ক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ডেভিলস, এটা আল্ডোস হকলেসের দ্য ডেভিলস অফ লন্ডনের উপর বেস করে লেখা হয়েছে. এটা ইম্পর্টেন্ট চাইতে পারে কারণ এই বিষয়গুলো কোথা থেকে কোনটা ট্রান্সলেট হয়েছে, কোথা থেকে কোনটা নেওয়া হয়েছে, এটা ইন্ডিয়ার খুব ফেভারিট টপিক. ক্রিস্টোফার ফ্রাই ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট. দ্য লেডিস নট বার্নিং খুব ডিটেলে পড়তে হবে. বাকিগুলো দেখে রাখতে হবে. ক্রিস্টোফার ফ্রাই
যে ফিগারটা আছে সে খুব প্রমিনেন্ট, সে খুবই একটা প্রধান ফিগার, এখান থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়। তো ভালো করে পড়তে হবে। অ্যান্থনি পওয়েলের এ ডান্স অফ দ্য মিউজিক অফ টাইম ভালো করে পড়তে হবে। সিপি স্নোর এই দুটো ওয়ার্কস আমাদের দেখে রাখতে হবে। ওয়ার্কস দুটো করিডোর্স অফ পাওয়ার, দ্য টু কালচার অ্যান্ড সাইন্টিফিক রিভলিউশন, এটা একটা লেকচার। হারাল্ড পিন্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটাও প্রমিনেন্ট ফিগার, প্রমিনেন্ট একটা মানে রাইটার। এখানে ওনার দ্য রুম থেকে শুরু করে বাকি যতগুলো আছে সবগুলো ক্রোনোলজিক্যালি প্রিপেয়ার রাখতে হবে, চাইতে পারে। সব থেকে ইম্পর্টেন্স দিয়ে আমরা পড়বো দ্য রুম, দ্য বার্থডে পার্টি, তারপর পড়বো আমরা কেয়ারটেকার, আর পড়বো কি দ্য হোম কামিং, আর পড়বো ল্যান্ডস্কেপ, আর পড়বো নো ম্যানস ল্যান্ড। এগুলো ডিটেল পড়বো, বাকিগুলো ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখতে হবে, প্রশ্ন চাওয়া হয়। স্যামুয়েল বেকেট নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন কত সালে, সেটা 1969। এছাড়াও আমরা অলরেডি ভিডিও বানিয়ে রেখেছি এসবি লিটারেচারে, পুলিজার প্রাইজ, নোবেল প্রাইজ লিটারেচার উইনারদের লিস্ট, ওটা এসবি লিটারেচারের ইউটিউব সার্চ বারে গিয়ে এই পুলিজার প্রাইজ লিস্ট উইনার, তারপর নোবেল প্রাইজ উইনার লিস্ট ফ্রম এসবি লিটারেচার কথাটা লিখলে এসবি লিটারেচারের ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে। গোডোর, ওয়েটিং ফর গোডোর প্রথমে কি টাইটেল ছিল, কত সালে পাবলিশ হয়েছে, পরবর্তীতে কি ইংলিশ টাইটেল এলো, কত সালে পাবলিশ হলো, ডিটেল পড়তে হবে। ওয়েটিং ফর গোডো এমন একটা ওয়ার্ক, এমন একটা লেখা, ওখানকার এক একটা শব্দ, এক একটা লাইন, কটা অ্যাক্ট, কটা সিন, প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে প্রশ্ন প্রতি বছর চাওয়া হয়। এটা ছেড়ে যাওয়া মানে কোথাও না কোথাও 2 মার্ক মানে হারিয়ে যাওয়া এই পেপার 2 এর জন্য। ক্র্যাবস লাস্ট স্টেপ, হ্যাপি ডেজ বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে ওয়েটিং ফর গোডোর পর ক্র্যাবস লাস্ট স্টেপ এবং হ্যাপি ডেজ আর এন্ড গেম, এই 3টে পড়ে যেতে হবে। এগুলো থেকে অপশন দেওয়া হয়, প্রশ্নে আসে। আর বাকি কাম, গো, ব্রিথ একটু দেখে রাখতে হবে। দেন আমরা পড়বো নভেলস। ইনার নভেলস আছে 4টে, তার মধ্যে আমরা মার্ফিকে একটু গুরুত্ব দেবো, বাকিগুলো একটু দেখে রাখবো। লুইগি পিরান্ডেলো একটা প্রমিনেন্ট ফিগার, এখানে 6 ক্যারেক্টার্স ইন সার্চ অফ অথর। লুইগি পিরান্ডেলো আর কিসের জন্য এনার বিশেষত্ব আছে, কেন আমরা এনাকে পড়বো, এটা একটু দেখে রাখতে হবে। বার্টল ব্রেক্টের সবগুলো ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে বলবো লাইফ অফ গ্যালিলিও, দ্য থ্রি পেনি অপেরা, মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন, আর একটা কি আছে, আর একটা আছে ট্রাম্পেটস অ্যান্ড ড্রামস। এই 4টে ইন ডিটেল পড়তে হবে, আর বাকিগুলো দেখে রাখতে হবে। বার্টল ব্রেক্ট একটা খুব প্রমিনেন্ট ফিগার, কেন ইনি বিখ্যাত, কি আছে এনার কনসেপ্ট নেই, সেগুলো পড়তে হয়, কারণ যতটা না এনার ক্রোনোলজি থেকে চাওয়া হয় তার থেকে বেশি চাওয়া হয় ওনার কনসেপ্ট। তো এপিক থিয়েটার এবং অ্যালাইনেশন এফেক্ট, লিটারি টার্মস, এমএইচ আব্রামসের বই থেকে তোমরা পড়বে। যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে গুগল থেকে সার্চ করে পড়বে। আর দ্য বার্টল ব্রেক্ট এবং লুইগি পিরান্ডেলো এবং আদার্স যারা আছেন ওনারা আর কোন কোন বিষয়ের সাথে যুক্ত আছেন এবং ওই কনসেপ্টগুলো কি, ওখান থেকেও ঘুরিয়ে প্রশ্ন দিতে, ওনাদের বাকি অন্যদের নাম পেলে ওনাদের আদার্স ওয়ার্কের ক্রোনোলজি লিস্ট তৈরি করা এবং ওনাদের অন্যান্য লেখাকে, ইম্পর্টেন্ট লেখাকে পড়ে রাখাও খুব কিন্তু দরকার। এইভাবেও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক https://t.me/UGC-LET টেলিগ্রাম চ্যানেল নেম এসবি লিটারেচার ইউজিসি নেট। টেলিগ্রাম চ্যানেলে অনেক কিছু আছে, পিএইচডি সংক্রান্ত খবর থাকে, জব রিক্রুটমেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জব রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত খবর থাকে এবং এখানে আমরা নেট সেট গেটের ইনফরমেশন পাই, এভরিথিং, আরও অনেক কিছু ভবিষ্যতে আসতে চলেছে এবং আসবে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। বাকি যেগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন আমি করলাম না, এগুলো অলরেডি হিন্দিতে যখন বলেছি তার সাথে প্রোনাউন্সিয়েশন এমন কোনো লেখা বাদ যায়নি যে আমি উচ্চারণ করিনি, সবটাই করেছি। এবং কোনোটা বানান যদি দেখছি বুঝতে ভুল হচ্ছে আমি সেটা কিন্তু সাথে সাথে বলেও দিয়েছি। তারপরে যদি তোমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে, আমি উত্তর দেবো। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসবি লিটারেচার আর পড়াশোনা করতে থাকো, আর আমরা একসাথে এগিয়ে যেতে থাকি। प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। যদি তোমরা নতুন এসে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও, যদি পুরাতন হয়ে থাকো लाइक कमेंट शेयर कर दाओ प्रचुर परिमाणे। आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अगर आपको लगते हैं कि एसबी लिटरेचर आपके पास रह सकता है, हेल्प कर सकते हैं और आप लोगों को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड कमेंट कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहे, दूसरों को खुशियां बांटते रहिए, पढ़ते रहिए और एसबी लिटरेचर के सर के हाथों में हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। और बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। সবাইকে শুভরাত্রি, সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো और बिंदास থাকো। আবার দেখা হচ্ছে আগামীকাল। तो अभी हम लोग आज के लिए यहाँ पे ही समाप्त कर रहे हैं। शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और एक बात कहूँगी, हम आने वाले दिनों में पेपर 1 पेपर 2 के कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे, थ्योरी हो चाहे कोई भी हो, पेपर 2 का और पेपर 1 के कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन हो, DI हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हम लेकर आएंगे और इसके लिए हमें करने होंगे बहुत सारे परिश्रम, बहुत सारी पढ़ाई। ओके, इसीलिए आप लोगों को करनी है, हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देनी है, उसके लिए आप लोगों को करनी है সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, টেক কেয়ার। তো আমরা এর পরবর্তীতে নিয়ে আসছি পেপার 1 পেপার 2 যাই নিয়ে আসবো, এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নিয়ে আসবো এবং তোমরা বা আপনারা গিয়ে বলবেন বা দেখবেন যে হ্যাঁ লাস্ট মুহূর্তে যা পড়ে এসেছে সেগুলো এক্সামে এসেছে। তো এরকমভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব, তার জন্য আমাকে করতে হবে প্রচুর পরিশ্রম এবং প্রচুর পড়াশোনা। তার জন্য তোমাদের বা আপনাদেরকে আমাকে দিতে হবে এনার্জি, তার জন্য করতে হবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব প্রচুর পরিমাণে। শুভরাত্রি, বাই বাই, টাটা, টেক কেয়ার।